барзо абдуразоқов аз камтарин ҳунармандони тоҷик аст ки таҷрибаи калони кор дар хориҷ аз Тоҷикистонро дорад. Вряд ли я могу сказать, что в Казахстане не легче. من نمیگویم که کار در قزاقستان از ازبکستان آسان تر است یا در ازبکستان نظر به تالین بدتر است. نه، اینجا یک کارگاه است. اگر میان کارگردان و اکتور هم دیگر فهمی باشد، آسان میگذرد. сафарҳои ҳунарии барзо абдуразоқов идома доранд. ин навбат дар Таллин намоишномаеро дар театри маҳаллӣ ба саҳна мегузорад. Я в Таджикистане получаю предложение с 2010 года. از سال 2010 به این سو از تاجیکستان هیچ پیشنهاد نگرفتم. از سال 2010 عملا هیچ تماس با تئاترهای آنجا ندارم. من در آن کشور زندگی میکنم و مردم را دوست میدارم، ولی با تئاترهای ملی هیچ تماس ندارم. از این چیز زیاد ناراحت هم نیستم. И, в общем-то, и меня это не очень огорчает. озодии фитриву эҷодиаш боиси манъи намоишномааш Девонаги 93 дар оғози солҳои 2000 шуд. аз коргардон назарашро ба маҳдудиятҳои ахири атрофи либоси ба истилоҳ бегона пурсидем. Ограничены должны быть преступники. Есть уголовный кодекс. جنایتکاران باید محدود شوند. کودکس جنایی و کنستیتوسیای تاجیکستان هست. هر چیزی که فراتر از این قانون ها منع می شود درست نیست. آنچه که به زندگی مردم مشکل ایجاد می کند آن را منع کردن لازم است، نه لباس مردم را. چرا کسی باید به لباس من و یا زن یا دختری من باید کاردار باشد؟ اگر من شخص دنیوی باشم و زنم دیندار، کی مانع وی می شود؟ من چنین حق ندارم و با خدا هم نمی توانم بحث کنم. Если моя жена выбирает это, допустим, если я цивильный человек, а моя жена религиозная и выбирает этот путь, кто может ей запретить это? Я не имею права, как я могу спорить с Богом? 2 сол пеш интиқоди ошкораш аз ҳуҷуми Русия ба Украина ӯро зери борони танқиду ҳуҷумҳои лафзӣ қарор дод, вале дарк мекунад ки дар кишварҳои Осиёи марказӣ бисёриҳо таҳти таъсири Москав қарор доранд. Кремль и Москва, и Красная площадь, и Мавзолей остается центром для многих. کремل و مسکو میدان سرخ و موزولی را بسیاری ها همانا یک مرکز ارزیابی می کنند. برای آنها SSSR همانا وجود دارد. ازدحامی که خواهان بازگردان اتحاد شوروی است هنوز هم خیلی بزرگ است. آنها فکر می کنند هر کاری که کرمل می کند درست است. از تفکر مردم شوروی گرایی نرفته است. آن باقی می ماند و مردم طرفدار این جنگ می شوند و پرچم سرخ را برداشته برای روسیه طرفداری می کنند. کلاههای SSSR می پوشند. 33 سال گذشته است ولی کرمل وجود دارد و در داخل آن استالین نشسته و همه چیز را بهتر از دیگران می‌داند. فوتبолками Сталина. عبدالرزاقов то чанд соли пеш бо намоишномаҳояш дар Бишкек бо ҷоизаҳо қадрдонӣ шудааст. баъди 2 ҷанги пурхушунат дар сарҳад ҳоло барои ӯ ҳам дарҳо баста шудаанд. Есть много версий воды, версий анклава нашего. Я слышу и с той, и с другой стороны много. فرضیه بسیار است. آب و انکلاوی ما را بهانه می‌آورند. از هر دو طرف بسیار گپ‌های بد می‌شنوم. با این وجود من باور دارم که همسایه‌ها باید زبان یافته دوست باشند. ما کیرا هم داریم. از اون طرف ازبکستان، از اونجا افغانستان، اون طرف قرقیزستان، چین. ما حتما باید معامله کنیم، به همدیگر دست داده به آغوش کشیم. به نزدیکی باید بیشکک می‌رفتم ولی رفتن نشد. معلوم شد که ورود من است. این خیلی بد است. من اورا پاتریوتیسم طرف ما و رفتار خشن از طرف دیگر را خوش ندارم. نشستن معامله کردن ممکن است. بگذار سالیان زیاد ضرر شود ولی این مسئله را حل کردن ضرور است. مسئله های آب و زمین را حل کردن در کار، تبادل کردن لازم ولی به هیچ صورت به سوی یکدیگر تیر کشتن ممکن نیست. оё дар майдони сиёсӣ ё дар чаҳорчӯби ҳизбу ҳаракате баён кардани андешаашро талош накардааст? Зачем? Какой смысл? У меня есть свой голос, у меня есть своя позиция. چی لازم؟ من صدا و موقع خود را دارم. عضویت به کدام حزب و انتخاب کدام سمت را ضرور نمی‌شمارم. در جلسه ها شیشته دست را بالا و پایین کردند. من این کارها را در مکتب نکردم، در دانشگاه نکردم. حالا به من چی لازم؟
кишварам дӯст медорам ва ин чиз муҳим аст. омодаам ки барои ин кишвар ҳама корро кунам. барои хислати ман узвият дар кадом ҳизбе равон нест. коргардониро ҳам барои он интихоб кардам ки қатор гаштаву суруди умумӣ хондан зарур нест. кори ҳар созмонеро ки фаъолияташ ба манфиати кишвари ман бошад истиқбол мекунам, вале худам гумон аст ки ба узвияти кадом созмоне шомил шавам. Моего характера быть в партии, мне кажется, это совершенно неприемлемо. аз ӯ пурсидем оё рисолати театрро имрӯз дар чӣ мебинад ва оё театр метавонад дар шароити кунунӣ барои тағйири афкор ва ё муолиҷаи дардҳои иҷтимоии ҷомеа нақше дошта бошад? Я не думаю, что театр на фикр намекунам ки театр чизеро тағйир дода тавонад. замоне метавонист. наполеон замоне гуфта буд ки агар асари бомарши арусии фигаро набуд, инқилоби фаронса ҳам набуд. ҳоло на, ба назари ман танҳо чизе ки театр карда метавонад, ин дилҳои мардумро гарм мекунад. барои ман театр ҳоло ҷои тафриҳ нест. ин ҷоест ки ман ба мардум талқин мекунам ки некӣ ва хайрхоҳӣ вуҷуд дорад. бо ҳар сахтиву душворӣ ноумед набояд шуд. Единственное, что я могу сказать, аз ӯ пурсидем ба зиндагие ки пушти сар кардааст чӣ баҳо медиҳад? вот к этому 65 лет, если со мной что-то очень важное случилось. ба назарам дар ҳамин 65 солагӣ муҳимтарин рӯйдод дар сарнавишти ман ин аст ки аз зиндагӣ бо ҳама пастиву баландиҳояш дилсард нашудам. зиндагиро дӯст медорам ки ошиқ ҳастам, табассум мекунам, тамрин ва сайру сафар мекунам. азизонамро дӯст медорам, бачаҳову ҳамсарамро дӯст медорам. Я люблю улыбаться, я люблю репетировать. вале агар дар пеши интихоби муҳимтарин чиз дар зиндагӣ қарор медошт, Кроме моих родных, кроме моих детей, которые безусловно, ни на что не шояд ман ба поменял бы. истиснои азизонам, фарзандонам ки ба ҳеҷ қимате аз онҳо даст намекашам, ман тамоми чизамро барои дарки ҳақиқат қурбон мекардам. ба хотири дидани ҳақиқате ки буддо, румӣ, конфутсий, устодони суфӣ барои худ кашф карданд. ман ба хотири ҳамин аз ҳама чиз даст мекашидам. ба хотири 10 дақиқа дарки ҳақиқат. Открыл для себя Руми, правду, которую для себя открыл Лаоше. Удачи всем ребятам, большой привет от меня. Счастливо, малыши. До встречи. Мне туда. До свидания.